अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुश रखे। दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत मिसाल, बहुत खूबसूरत लतीफ़ा, बहुत खूबसूरत बात यह है कि आज जो मौलवी हैं आवाम को किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। वो पीर, वो पेट भरे मौलवी, वो पेट भरू पीर जो दीन के नाम पर दुनिया कमाने में लगे हुए हैं, मैं आज आप लोगों को तफसील के साथ बताऊंगा। उससे पहले आप एक लतीफ़ा सुन लीजिए कि एक पीर साहब थे, वो अपने मुरीद के यहाँ हर साल जाया करते थे। हर साल एक मरतबा वो पीर साहब मुरीद के यहाँ जाया करते थे। वो पीर साहब चौधरी, वो मुरीद चौधरी थे और वो बड़े सीधे साधे थे। तो ये पीर साहब उनके यहाँ तशरीफ़ रखते थे। तो एक मरतबा पीर साहब जब चौधरी साहब के यहाँ गए तो उसी रात चौधरी साहब ख्वाब देखते हैं और शाम को जो ख्वाब आया तो सुबह वो चौधरी साहब पीर साहब के यहाँ पहुँचे कि हज़रत, मैंने फ़लाँ ख्वाब देखा है। तो पीर साहब कहने लगे कि कैसा ख्वाब देखा है, ज़रा मुझे भी बयान करो। तो कहने लगे, जी बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा है, शर्म आ रही है बताते हुए, अच्छा भी नहीं महसूस हो रहा। तो पीर साहब कहने लगे, नहीं मुझे बताओ कैसा ख्वाब देखा है। तो चौधरी साहब कहने लगे, ख्वाब ये है कि मैंने ये देखा कि आपके हाथ कोहनियों समेत शहद में डूबे हुए हैं और शहद आपके हाथों से टपक रहा है। तो पीर साहब जोर से हंसने लगे कि भाई, हम लोग तो अल्लाह वाले हैं, आखिरत की फिक्र करने वाले हैं, फिक्र रखने वाले हैं, तो हमारे हाथ से शहद तो टपकेगा ही। तो ये जो चौधरी साहब थे ये कहने लगे कि पीर साहब, अभी ख्वाब पूरा नहीं हुआ है, अभी और है। तो पीर साहब कहने लगे, बताइए और क्या देखा। तो ये कहने लगे कि मैंने ये देखा है कि मेरे हाथ कोहनियों समेत पाखाने में डूबे हुए हैं और मैं पाखाने से हाथ निकालता हूं तो हाथ से पाखाना टपक रहा होता। तो पीर साहब जोर से हंसने लगे और छी छी करने लगे, मुंह बनाने लगे, अलग हटने लगे कि गंदा गंदा गंदा, तुम लोग दुनिया वाले हो, दुनिया की फिक्र करने वाले हो, दुनियादार हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से तो गू ही टपकेगा, पाखाना ही टपकेगा। तो जो चौधरी साहब थे ये कहने लगे कि हजरत, अभी ख्वाब पूरा नहीं हुआ है, अभी बाकी है। तो पीर साहब कहने लगे, अच्छा और क्या देखा। तो ये चौधरी साहब कहने लगे, हमने ये देखा कि आपका शहद वाला हाथ मैं चाट रहा हूं और मेरा हाथ आप चाट रहे हैं। अब पीर साहब को गुस्सा आ गया, अरे बड़ा कमबख्त इंसान मालूम होता है, बड़ा बेवकूफ इंसान है, ऐसा कैसा ख्वाब देख लिया। तो ये कहने लगे, हजरत, मैंने वही ख्वाब देखा है जो आपके सामने बयान किया, जो बयान किया मैंने बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही ख्वाब देखा है। तो मेरे अजीजों, अर्ज ये करना है कि ये मिसाल, ये लतीफ़ा उन दुनियादार, उन आलिम उलमा, उन मशाइख, उन पेट भरू पीरों के लिए, ये मिसाल उन लोगों के लिए है जो दुनिया के हुसूल के लिए दीन की बातें लोगों को बताते हैं। अब ऐसे लोगों से ये लोग मसले पूछते हैं, दीन की बात पूछते हैं, ये बता देते हैं, फिर ऐसे लोग अमल करते हैं। तो अमल करने पर ये अपनी आखिरत सही कर लेते हैं, अपनी आखिरत तैयार कर लेते हैं, जन्नत के हकदार बन जाते हैं। लेकिन ये पीर, ये मौलवी, ये मशाइख, ये लोग जो दीन की बात बताते हैं, ये दुनिया के हुसूल के लिए बताते हैं। तो ये लोग, इनकी मिसाल पाखाने से दी गई। वो लोग जो ऐसे लोगों से दीन की बात पूछते हैं, उनकी मिसाल शहद से दी गई कि वो लोग तो पूछ लेते हैं अच्छी बातें और उस पर अमल करके आखिरत संवार लेते हैं। लेकिन ये लोग वही अच्छी बातें बताकर, दीन की बातें बताकर दुनिया कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए बताते हैं। तो इनकी मिसाल पाखाने से ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए कि ये अपनी आखिरत तबाह कर लेते हैं, आखिरत में इनकी नेकी, इनका सवाब ख़त्म हो जाता है। तो मेरे अजीज़ों,
اس خواب کا حاصل کیا نکلا کہ ایسے لوگ جو دین کی باتیں پوچھتے ہیں تو یہ تو آخرت تیار کر لیتے ہیں، لیکن ان کو بتانے والے یہ اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھو، یہ دین کی بات، یہ اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں اس لیے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، مجھے بڑا مانے، مجھے عزت دے، میرا احترام کرے اور میری تعظیم کرے، میرے لیے تحفے لائیں، میرے لیے تحائف لے کر آئیں، میرے نام کی مالا جپیں اور مجھے دولت دے، مجھے اپنا پیسہ میرے اوپر آ کے چڑھائیں، میرے اس میں بیکس میں ڈالیں، میرے غلک میں پیسے ڈالیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دین کے نام پر دنیا کمانا ہے۔ میں سبھی دھرم کو لے کر بات کر رہا ہوں، صرف علماء کو، مشائخ کو، پیروں کو نہیں، دین کے ٹھیکیداروں کو۔ دوسرے دھرموں میں آپ چلے جاؤ، دیکھو جو دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، منصب پر ہیں، میں نام نہیں لوں گا، کھلے عام کہتے ہیں کہ اپنی پتنی کو چھوڑ کر باقی تمہارے پاس جو کچھ ہو سب لا کے چڑھا سکتے ہو، سب لا کے دے سکتے ہو، پتنی کو چھوڑ کر۔ تو یہ کیا ہے؟ سب کچھ مانگ رہے ہیں کہ لاؤ میرے اوپر چڑھاؤ، مجھے دو، اور مجھ سے کچھ بھی معلوم کرو، کچھ بھی پوچھو، میں بتاؤں گا، میں تمہیں دین پڑھاؤں گا، میں تمہیں دین سکھاؤں گا، تم لا کے میرے اوپر بھرو، میرے اوپر دو، مجھے مالائیں پہناؤ، میرے اوپر پھول برساؤ، مجھے دودھ سے نہلا دو، مجھے شہد چٹا دو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ دین کا نام لے کر، دین کی باتیں بتا کر دنیا کمانا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں نرک ہے، جہنم ہے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی ان کو ثواب نہیں ملے گا، سارا اجر، ساری نیکی ان کی ختم کر دی جائے گی اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں درخواست کرتا ہوں ان دین کے ٹھیکیداروں سے کہ اپنی آخرت خراب مت کرو، دین کے لیے کام کرو، اللہ کے لیے کام کرو، اخلاص کے ساتھ کام کرو۔ اخلاص کے ساتھ کام کرو گے اللہ پھر بھی ترقی دے گا، اور ایسے آپ دنیا کمانے کے لیے آپ کام کرو گے، اللہ تمہاری جھولی میں دنیا ہی ڈال دے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں تم جہنم کے ایندھن بن جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔